Oo. Bakit ma'am? Ganyan na kami din? Kasi once na mayroong isa, hindi na no. Hindi ko na ipokuha. Kain namin. May sasampay. Nahulog. Sinabi ko. Hindi na sa ospital. Kaya agad na tayo. Sinama sa mga COVID na COVID. Tagal mo yung magulang. Alam mo, magdala. Kasi ano yung mga kapatid mo mura nila po talaga. Alam mo, sinasabi ko, pag hindi pinalabas ang anak, sabi ko, diba ang mga nangyayari? Kasi nga malaki ang budget ng mga Con las luces apagadas, así nos confesamos tú y yo, porque seguimos buscando palabras. Con un beso yo te entiendo mejor. Up and down, up and down. Oh baby, up and down, up and down. Te quiero just like this, just like this. Tócame just like this. Hey. Up and down, up and down. Si tú quieres lo arreglamos. Up and down, up and down. Upside down. Si tú quieres lo intentamos. Up and down, 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 down. Down, down. Con las luces apagadas.